Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi pembahasan kitanya yaitu tentang syarat wudu. Referensi yaitu kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah Qismul Ibadat, halaman 35. Jadi hina kepegah iaitu tentang syarat-syarat wudu. Adadu syurutil wudu'i khamsata asyara syartan. Jadi bilangan syarat wudu nyan 15 boh. Jadi makna syarat wudu ini adalah dirinya. Dirinya wudu. Nyan 15 boh. Yang pertama al-islamu. Fala yasihu min kafirin li'anna al-wudu'a ibadatun taktafiru ilan niyati. Wal kafiru laysa min ahliha. Syarat yang pertama ngak sah tamu wudu adalah Islam. Yang syarat yang pertama. Maka hana sah di wudu oleh orang kafir ataupun urang-urang selain daripada orang Islam yang hana sah. Karena wudunya adalah sebuah ibadat yang berhajat kepada niat. Jadi untuk sah wudu oleh katanya benar niat. Ya, saja long wudu ataupun saja lo rafa' hadas. Ya, maka selain daripada Islam hana sah. Sebab wudunya adalah ibadat yang berhajat kepada niat. Sedangkan orang kafir nyan hana ruh daripada ahli ibadah. Ya, orang kafir nyan kan ahli ibadah. Maka mana orang kafir daripada sah gemudu disebabkan keadaan genyan yang kafir. Ya, sebab syarat yang pertama berislam. Jadi kafir, sifat kafir yang nampak tidak orang yang je ke mana? Ke hana sah wudu. Jadi meyak orang kafir ya tung wudu. Saban lagi kita yang tuang kemudian diniat saban lagi kita yang niat pun hana sah. Apabila hana ditama Islam. Syarat yang kedua at-tamyizu fala yasihu min ghairil mumayyizi li'anna al-wudu'a ibadatun taftaqiru ila niyatin wa min syurutin niyati tamyizun nawi. Syarat yang kedua sah wudu adalah bertamyiz. Jadi tingkat-tingkat anak niat nyan na tingkat sisabi. Alenyan tingkat mumayyin. Ya, maka baru sah wudu mumayyin. Maka tidak sah hana sah wudunya apabila anak miat yang wudu kalau mumayyin nya hana sah. Ya, karena wudunya juga sebuah ibadat yang berhajat kepada niat. Syarat niat adalah mumayyin orang yang niat. Apabila orang yang niat kalau mumayyin maka hana sah niat. Bankah hana sah niat maka hana sah wudu. Jadi sebab anak miat yang kalau mumayyin hana sah wudu disebabkan anak miatnya kan ahli daripada niat. Ya, karena hana sah niat lam. Syarat yang kedua. Syarat yang kelima an-naqa'u 'anil haidhi wan nifasi. Bersih daripada haid dan nifas. Yang untuk urina enggak? Jadi urina kan dalam keadaan haid ataupun nifas. Maka haid dan nifasnya adalah sebagaimana daripada sah wudunya seorang. Maka ketika urina dalam keadaan haid adapun dalam keadaan nifas nyan hana sah wudu. Hana sah syarat.
Yang keput an-naqa'u amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati bihaisu la yakunu hunaka jirmun yamna'u usulal ma'i ilal basyarati fayajibu izalatu ma tahta adfari minal awsakhi wa ma fil muqi wal hadhi minan namasi wa ghairi dhalika mimma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati. Yang keput beglih daripada sesuatu yang jet ditegah teruk ia bak kulit. Jadi bekna benda-benda lain yang metun ia watek taple ia metun ia dengan bendanya hantru bak kulit. Beglih. Maka bekna benda-benda lain kah? Apabila na benda lain yang je kemudian ia sehingga hantru bak kulitnya wajib tak bergadah. Wajib pindah benda yang. Ya, termasuk kalang-kalang yang na di bawah ukai, urang yang mukai ya. Ukai ya. Nyan ukai nyan adalah jirim. Ukai nyan adalah jut kemudian ia sehingga hantru ia yuk ukai ya. Maka ukai bagi urang yang mukai wajib pindah. Ya, maka puas teman depu penyaukai ya kan? Sedangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kau hukai ya. Kan pu penyaukai ya. Jadi baik galak kita yang buat tak buat yang bertentangan dengan sunnah. Ya, jadi punya sunnah yang kau maka tak kau ngam merempak pahala sunat. Alanya lom bak sudut mata dan binih-binih mata daripada mata. Yang kan dalam mata kira anggota batin ni samping-samping okay? Ini kedua mata. Yang payah pindah mata yan. Sehingga apabila nak mata apalagi mata kerah, nyanjut kemudian hantru ia gedeh bak kulit. Wajib pindah. Sesuatu yang je kemudian ia yang hidup bak kulit gedanya nyan sesuatu nyan wajib tak pindah. Yang keput. Yang kelima, alla yakuna 'alal adwi ma yughairul ma'a bihaisu yaslubu ismal ma'i ka habrin wa sabunin masalan. Syarat yang kelima adalah bekna sesuatu bak anggota wudu gedanya yang jet gedipubah ia. Ya, lagi dawud ataupun lagi sabun sehingga apabila wate darah anggota gedanya yang na sesuatunya berubah ia hinan wate ka berubah ia ka kakan le ia mutlak na ni kajet ia berubah wate kajet ka berubah kai dipunafinan ia mutlak wate kai punafinan ia mutlak maka ia nyankan ia suci menyucikan. Maka baiklah benda-benda sesuatu yang apabila taple ia maka jet kemubah ia. Yang keenam, syarat wudu adalah al-ilmu bi fardiyati. Ay alama ma yuridul wudu'a annal wudu'a fardun. Jadi syarat wudu yang keenam bertatepu. Atra-atra yang jet ke fardu wudu. Ya, orang yang ingin wudu maka orang yang bergedepu fardu wudu. Toh yang je ke fardu wudu. Toh yang je ke sunat wudu. Yang bergedepu. Yang ketujuh, alla ya'taqida fardan min fardihi sunnah wa fihi halatun. Yang ketujuh, syarat wudu adalah baik ta'intikut atra perlaya kepada sunat. Ya, baik ta'intikut atra perlaya kepada sunat. Jadi nak anggota wudu oleh katanya nak perlaya dan nak dah sunat. Jadi anggota perlayanya baik ta'intikut kepada sunat. Sedangkan dalam hal intikut nyan na padik-padik boh hal. Na padik-padik boh keadaan. Ya, punya bunuh kepegah atra perle baik dan ikut kepada sunat, punya dan ikut kepada sunat hanasa. Tapi punya dan ikut ke perle mentang adapun dan ikut kepada lain kiban, nyan na padik-padik boh pembahasan. Ya, ban. Kan na put
buah pembahasan. Yang pertama, taratan ya'taqidu anna kulla af'alil wudu'i furdun fayasihu minhu wudu'. Yang pertama adalah ta'ikad bahawa mandum-mandum anggota yang tak buat untuk wudu adalah nyan perle mandum. Dari tarah 2 jara sampai pergelangan sampai tarah kaki mandum kegiatan yang adalah ta'ikad lege tanyo nyan fardu. Sehingga hana mutabah buat pun yang takubah. Nyan sah wudu yang pertama. Model yang pertama. Model yang kedua, wataratan ya'taqidu anna kulla af'alil wudu'i sunanon wala yasihu minhu wudu'. Yang kedua diiktikad bahawa tiap-tiap buat daripada tarah 2 jara hingga pergelangan sampai tarah kaki nyan mandum-mandum adalah sunat wudu' kan perle wudu'. Nya menyata iktikad mandum-mandum yang sunat maka hana sah wudu'. Yang kedua, yang kelima wataratan ya'taqidu anna fihi furudan wa sunanan wala yumayyizu bainahuma fa fihi tafsilun in kana amiyan fayasihu bil ittifaqi in kana aliman yasihu inda Ibni Hajar wala yasihu inda Ramli. Yang kelima ta'ikad bahawa dalam wudu'nya na perle dan na sunat. Tapi hana daduri yang tahjud ke perle, yang tahjud ke sunat. Wate tak wudu' dia tak buat mandum. Dari 3 sampai 6 tak buat mandum. Cuma hana daduri hinan yang tah perle dan hana daduri yang tah sunat. Tetapi tak yakini lek dia tak ikut baik dia bahawa na perle dan na sunat di dalam. Nyan pun tafsir. Monya urang nyan urang awam nyan ittifaq ulama sah. Urang awam ittifaq ulama sah. Sedangkan punya urang alim, ya urang alim. Urang alim man qad istaghala bi talabil ilmi au mulazamatil ulama waqtan yamkinuhu fihi tamyizul faraid min sunani fil adat. Orang alim adalah orang yang tengah tuntut ilmunya, nya orang alim. Orang najak berat. Ataupun orang yang mulazamah dengan ulama. Nah sabah wate yang mungkin murnau tapi hanang murnau. Yang kira orang alim. Nya lagi tanya orang alim na tajak berat ataupun sajian ulama napa datanya hana datanya. Nya lagi tanya tak ikut bahawa mandum-mandum dalam wudu'nya na berle dan na sunat tapi hana daturi sah. Menurut Ibnu Hajar sah. Ya, menurut Ibnu Hajar sah. Sedangkan menurut Ramli hana sah. Sedangkan berarti tentang orang alim buno na 2 versi. Apabila orang alim yang hana geturi dah perle dah sunat dalam wudu' tetapi yakini na perle dan na sunat, maka menurut Ibnu Hajar sah wudu' orangnya. Menurut Ramli hana sah. Kan kah? Ini model yang kelima. Model yang keempat, wataratan yaqulu inna mazhar ra'si wa ghaslar rijlaini ahaduhuma sunnatun wa lam yu'ayyin fa yasihu li'annahu lam ya'taqid fardan muayyanan annahu sunnah. Jadi model yang keempat ikun sampuh ulenya darah 2 kakinya nyan salah saboh jihna sunat. Tapi hanai pemuri yang tah sunat. Kah? Nyan sah wudu'. Karena hana diikut atra yang sunat jid ke perle atra perle je ke sunat hanai diikut lagi nyan. Ikut tagai. Nyo sampuh ule ngaraki nyan na sunat nan salah saboh. Nyan. Kah berarti sunat sampuh ule sunat tampuh le man sabah le yang de mah nai duri yang de dah hanai pegah pi hanai pegah nyo sunat nyo perle hanai pemeri nyan sah.
Yang ke-8 daripada syarat wudu alam al-ma'ut tahuru li'anna al-hadasa la yurfa'u ilal bil ma'it tahuri mutlaki kama taqaddama. Ia yang tak pakai untuk tamu wudu adalah ia yang suci menyucikan. Karena hadasnya han gada hadas, han terafa hadas apabila ken dengan ia yang mutlak. Ken dengan ia yang suci menyucikan. Nya han terafa hadas. Maka syarat dalam sah wudu berianya ia suci menyucikan. Yang dikurung syarat wudu izalatun najasatil ainiyati iza kanat la tazulu bi ghaslatin wahidatin fayajibu ghaslatani bi ittifaq. Wa amma iza kanat tazulu bi ghaslatin wahidatin wa 'inda rafi'i la budda min ghaslataini kadzalik. Ghaslatun li idalatin najasati wa ghaslatun li raf'il hadasi. Wa 'inda an-Nawawi takfi ghaslatun wahidatun li idalatin najasati wa li raf'il hadasi wa huwal mu'tamad. Jadi yang sikurung syarat sah wudu adalah tak pegadah najis ainiyah yang naba anggota wudu. Najis ainiyah najis yang dia tak kalan dengan mata kamu tumpuk na najis hinan. Ba anggota wudu. Nyan wajib tak pegadah. Yan ban kah? Dalam hal pegadahnya menyena najis ainiyahnya gadah ejih dengan tarah tiga blek dapat ia tiga gadah najisnya, maka wajib ligejanya untuk dua darah yang ittifaq ulama. Rah yang pertama rah ngagadah najis, rah yang kedua rafa hadas. Nyan apabila dengan tiga darah gadah. Ya. Dan menyu najisnya gadah hansip tiga rah maka tarah berpadik-padik ke deh. Ada mana je masalah. Dan najis bab badan, bab badan angkat tahu tu darah tu. Tiga rah gadah najisnya. Nyan kibannya. Rah nyan pun memadang rah najis adapun beserta dengan wudu ataupun tok rah najis wudu lain. Nyan menurut Rafi'i dua gerah. Rah yang pertama tak pegarah in najis yang nabak anggota wudu. Rah yang kedua adalah rah rafa hadas. Nyan menurut Rafi'i. Sedangkan yang menurut Nawawi nyan tiga rah. Tiga rah nyan. Rah untuk pegadah najis dan rah untuk rafa hadas. Ya, karena yakin tiga rah kada. Dapat kan tiga kada. Menurut Nawawi nyan jut ke ia rah pegadah najis dan jut ke rafa hadas. Menurut Rafi'i hanjut. Rah pertama rah pegadah najis untuk tahu tu benar rah tergadu. Kemudian syarat yang ke-10. Jaryul ma'i ala jami'il adwi bi ayajriya bi tab'ihi fala yakfi masahul adwi bi khirqatin aw saljin. Yang ke-10 syarat sah wudu adalah tak boleh ia ada sekalian anggota. Ya, ile dengan tabiat droi ia ile. Maka hana memada tak tampuh anggota. Tak pakai ijabru, tak celup bilang ia kemudian tarak
Tak tampuh tu bajara untuk rah jaro tu ataupun tak tampuh muka untuk rah muka. Nyan hana memada. Karena bak yang darah, bak yang tampuh. Syarat yang ke-11 sah wudu tahaqqukul muqtadi ay jazmu fin niyati falau tawadda'a syakkan hal huwa muhadisun aw mutawaddi'un fala yasihu wudu'uhu in balal halu annahu ghairul mutawaddi'in li adami tahaqqukil muqtadi wa huwa jazmu bin niyati. Yang ke-11 syarat sah wudu berpasti wudu. Tahqiq pasti, iaitu berpasti bak niat. Sehingga apabila syok leganya pu nasah niat, pu hanasah niat, pu kalimu niat, dengan wudu. Kah? Nyan urunyan hanasah wudu apabila ragu bak niat ketika gemudu. Walaupun kabeh bulut anggota-anggota yang gerah. Karena hana jazam bak niat. Maka bak niatnya berjazam, beryakin bahawa kali tak niat. Ataupun bek lahir ragu bahawa galam tak niat. Yang ke-12 syarat wudu adalah dawamun niyati hukman bi alla ya'tiya bima yunafiha kariddatin aw la yasrifaha ila ghairil manwa. Yang ke-12 adalah berkekal niat. Syarat wudu berkekal niat nisbah hukum. Dari pertama niat sampai habis anggota wudu darah berkekal. Bek murtad bading ra'uah. Lihat niat darah muka, darah jaro, lihat jaro murtad katanya. Nyan hanjat le dah sambung tampuh hulai. Nyan harus ulangi bakfun karena kabata wudu yang tengah wudu. Ataupun bek berubah niat. Takkan tahu niat kepulain, kan li tak niat wudu. Yang hanasah wudu. Yang ke-11 syarat sah wudu adalah adamu ta'likin niyati kama taqaddama fi syurutin niyati. Safhah 80 lah. Jadi bek tak ta'lik niat. Ya, yang ta'lik niat di halaman 80 lah ke bak syarat niat. Nyo menyetruk tipulan lum wudu. Je syarat. Yang 14 syarat sah wudu iaitu 14 dan 15 dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadasi ka salasil bauli wal madyi wal mustahadah. Yang ke-14 itamang watai dan mualat yang ke-15. So, syarat sah wudu beritamang watai dan bermualat. Urang daim hadas. Urang yang menghadas. Urang yang tabi-tabi menghadas. Lagi salsul bol. Urang menjem-jem inya. Ataupun urang menjem-jem gentut. Ataupun urang yang tibi madi tabi-tabi. Ataupun urang yang tibi darah istihadah tabi-tabi. Nyan di urang nyan jut ke syarat dalam wudu adalah bekai tamang watai dan bermualat. Makanya ke syarat sah wudu mudah-mudahan dengan tertempuh syarat sah wudu maka setiap wudu yang wudu nyan dan sah sehingga sahlah ibadat katanya. Wallahu alam.